السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا هو ديال لي فامي دو مو، غادي نشوفوا فيهم لي بريفيكس. إذا كما تتشوفوا في هذا الدرس هذا عندنا ديال ليكسيك، عندنا لي فامي دو مو، عندنا لي بريفيكس. Avant de commencer, on tourne le mot de base dans cette famille de mots. إذا غادي نحاولوا ندوروا على لو مو دو باز كل كلمة. انا حاولت نكتب لكم لو مو دو باز هنايا كما تشوفوا هو دون. اذا نتوما في كل كلمه غادي تدوروا على داك الكلمه ديال دون. ايدونتيفي يدوروا على دون، دونتيفريس على دون، دونتيست على دون، ودونتيسيون على دون، ودونتير على دون. اذا هذاك هو لو مو دو باز اللي هو دون. نمشيو j'observe et j'élabore. Le magicien n'est pas loin, une magnifique colombe vient de s'envoler de son grand chapeau. L'avion survole la ville et retrouve l'endroit où le cercle cerise est installé. إذا كما شفتوا عندنا دي مو سورلينيي تما. بالنسبة للسؤال الأول قالك observe les mots surlignés, recopie-les sur ton cahier, entoure le mot de base. إذا فينا هو لو مو دو باز تما. أنا حاولت نكتب لكم لي مو دو باز بحال survoler عندنا فيها s'envoler عندنا vol، و survoler vol راه درتهم لكم باللون مغاير، و retrouve عندنا trouve. إذا هادوك هما لي مو دو باز. بالنسبة للسؤال الثاني قال comment appelle-t-on les autres placés les lettres placées au début d'un mot de base. شنو تيتسماو هاد les lettres placées au début؟ هما تيتسماو des préfixes. إذا les lettres placées au début d'un mot de base forment un préfixe. إذا تيتسمى ولا تيكونوا لنا واحد البريفيكس ولا تيعطيونا واحد البريفيكس. بالنسبة للسؤال الثالث قالك relève le préfixe de mot retrouve. إذا le mot retrouve شنو هو le préfixe ديالو؟ هو re. إذا le préfixe est re. بالنسبة للرابعة قالك dans d'autres mots formés avec des préfixes. نحاولوا نعطيو des exemples ديال les mots formés avec des préfixes. بزاف ديال الأمثلة ممكن. إذا plusieurs réponses peuvent être données. Par exemple أنا عطيتكم هنا illisible prix d'air و déshabillé. ممكن بزاف ديال les exemples كل واحد يحاول يعطي des exemples من عنده. إذا نمشيو للجو روتيان. Le préfixe est un élément qui se place au début d'une base pour former un mot nouveau de la même famille. Les préfixes sont très nombreux. On a re ou ré. Exemple refaire, recommencer, réécrire. وعندنا كذلك IN و IM و IL و IR بحال invisible, imprévu, illisible, irrégulier و D و D avec S بحال défaire و déshabiller. وسي عندنا سو، عندنا ترونس، عندنا باغا، عندنا بري، عندنا اون، عندنا سور اي سيتيرا. بزاف ديال لي بريفيكس اللي كاينين. اذا نمشيو دابا للتمارين. نمشيو للتمرين الاول. قالك سوليني لي مو كي كونتيان لي بريفيكس. اذا اللي فيهم لي بريفيكس نسطرو عليهم. امبوسيبل نسطرو عليها حيت فيها بريفيكس اللي هو اي ام. ديماغي لا. لافابل لا، هذاك ابل هو سوفيكس ماشي بريفيكس. سورمونتي هو سور هو لو بريفيكس. redire هو re. mécontent هو مي. méchant لا. illégal il. transformer trans. encoller en en. facilement لا. intéressé لا. insupportable in. prendre la. exactitude لا. نمشيو للتمرين الثاني. قالك dans chaque mot on tourne le préfixe. revoir عندنا re. impoli im. immobile im. disparaître dis. prédire prêt. survivre sur. surmontable sur. permettre per. défaire dé. refaire re. parfaire par. immangeable im. désagréable des. revendre re. soumettre sous. détour دي. بالنسبة للسؤال الثالث ولا التمرين الثالث قالك ajoute les préfixes in, im, il et r pour former de nouveaux mots. père عندنا un père im.
responsable, irresponsable, IR, ou la trouvable, introuvable, IN, logique, illogique, IL, responsable, irresponsable, IR, réel, irréel, IR, lisible, illisible, IL, perméable, imperméable, IM, complet, incomplet, IN. بالنسبة للتمرين الرابع قال construit des mots nouveaux avec des préfixes re ولا des. عندنا trouver إذا غادي نلقاو retrouver, tourner, détourner ou retourner, venir, revenir, poser, déposer ou reposer, monter, remonter و démonter. إذا هذا هما التمارين اللي كانوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال لي بريفيكس. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.